Good afternoon, ladies and gentlemen, and dear students. A warm welcome to all. We are delighted to have you here today. Your presence adds significance to our gathering, and we look forward to a fruitful and engaging press conference. I am Ruxana Shafkat, principal at Bethel Freedom School, Okada. Today is a very special day, and we have gathered here to celebrate International Women's Day on the platform of Freedom Cry and Living True Foundation. Thank you. In the first place, I would like to call upon our Honorable Pastor Shafaf to come on the stage and lead us in prayer. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली पाक हुई खुदा, आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदावंद, आज के दिन के लिए, इन बच्चों के लिए, फ्रीडम क्राई के लिए, ए खुदावंद लिविंग ट्री फाउंडेशन के लिए, ए खुदावंद भट्टे के इन तमाम बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये बच्चे ऐसे ही ए खुदावंद तरक्की की मनाजिल को तय करते रहे प्यारे खुदा, और ए खुदावंद ऐसे ही लिविंग ट्री फाउंडेशन को और ए खुदावंद फ्रीडम क्राई को रिप्रेजेंट करते रहे प्यारे खुदा। ए खुदावंद इनके अच्छे फ्यूचर के लिए दुआ करते हैं। ए खुदावंद इनके कलाम के लिए दुआ करते हैं, जब ये बोलें ए खुदावंद इनके बोल चाल में इनकी ज़ुबान बनना खुदावंद, इनकी मदद करना खुदावंद, इनके जहनों को, इनके कॉन्शियस को, इनकी रिटेन पावर को तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावंद। इन सब को छू खुदावंद, तेरे रूल कुछ की कुदरत इनको घेरे रहे, और ए खुदावंद जब ये परफॉर्म करते हैं सो ए खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के अंदर ए खुदावंद ये तेरा नाम रोशन कर सके, तेरे लोगों का नाम रोशन कर सके। औरतों के लिए ए खुदावंद एक वो पैगाम जो है खुदावंद वो देना चाहते हैं, उस पैगाम को वाज़े कर सके। और इसी तरह दुआ करते हैं खुदावंद इन तमाम ए खुदावंद लीडर्स के लिए जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मदद करना ए खुदावंद, ऐसे ही ये बच्चों को तैयार करते रहें और इनके साथ रहें। ए खुदावंद सारे इंतज़ामात में साथ होना, ए खुदावंद शुरू से आखिर तक तेरा हाथ इन बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, लीडर्स के ऊपर, मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमेशा बढ़ा रहे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much, Pastor. Thank you so much, Pastor Sahab. God bless you. Now I would like to call our director, Nadeem Sahab. Please come on the stage and grace the stage with his golden words and also elaborate the history of Bethel Freedom School. Thank you. सलाम सबको, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज वुमेन इंटरनेशनल डे पर जो है हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। और इससे पहले कि मैं अपने बारे में मज़ीद बताऊँ, मैं लिविंग ट्री फाउंडेशन इंटरनेशनल का डायरेक्टर, फ्रीडम क्राई का नेशनल डायरेक्टर हूँ, और हम गुज़श्ता 3 साल से मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ भट्टों के ऊपर बच्चों को तालीम का, उनको तलीम व तदरीस से वाबस्ता कर रहे हैं। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमने तकरीबन गुज़श्ता 3 साल में 700 बच्चों को जो है वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं, और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। हमारे साथ आज भट्टे के बच्चे आए हैं, जहाँ पर हमारे टीचर, हमारे असातिज़ा कराम वहाँ भट्टे पर जाकर उनको तालीम देते हैं, और वो बच्चे अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसा निगलेक्टेड सेगमेंट है सोसाइटी का, मुआशरे का, जिसको अहमियत नहीं दी जाती। हम उन लोगों पे काम कर रहे हैं जो कि इस मुआशरे का, इस मुल्क का एक अहम असासा है। और ये बच्चे प्योरली भट्टे पर रहने वाले हैं। आपके सामने आएंगे ये, और ये स्पीचेस करेंगे वुमेन्स के राइट्स के बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, और ये बताएंगे कि कैसे ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और ये ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करेंगी। ये बेटियां आपके सामने हैं, ये अपना नाम बताएंगी, अपने एड्रेस बताएंगी, जिस जगह पे रहती हैं, अपने ड्रीम्स बताएंगी कि क्या बनना चाहते हैं। मैं इसके साथ साथ बताऊं, हम तकरीबन 18 स्कूलों पे जो है वो काम कर रहे हैं। 18 स्कूल्स हम रन कर रहे हैं,
اور مینلی ہمارے جو اسکولز ہیں وہ قصور کے اندر، اکاڑا میں اور ساہی وال میں ہیں، اور ایک ہمارا اسکول سندھ کے علاقہ میں ہے، گھوٹکی میں، وہاں پر تقریباً 60 طلبہ ہمارے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایجوکیشن میں جو ہے کتب، کتابیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹا مالکان کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ بچوں کے لیے جو ہے ایک اچھے کمرے کا انتظام کریں، ان کے لیے واش روم کا انتظام کریں، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں۔ فریڈم کرائی کا یہ موٹیو ہے، لیونگ ٹری فاؤنڈیشن کا یہ موٹیو ہے، وی پرووائڈ ٹیچرس، اور بھٹا مالکان جو ہیں وہ بچوں کے لیے فیسلٹی مہیا کریں، ان کے لیے روم مہیا کریں۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ ہمارے بچے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے اس بات کو عیاں کریں گے کہ ایسے بچے جو کہ بہت نگلیکٹڈ ہیں، جن کے پاس بیسک ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے تعلیم کے لیے وہ کس قدر جو ہے وہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اور ایسے ایسے ہیرے جو ہے وہ بھٹوں کے اوپر موجود ہیں جنہیں آپ آج دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک یہ چہرہ بھی ہے کہ جن کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم پاکستان کے باسی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، اور آج جو ہے آپ ان کو سنیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Our guests, students and faculty to have a clap our Director Nadeem Saheb. Our Honorable Director Nadeem Saheb, for your arrival here and delivering your beautiful message in a good way. God bless you. Thank you. اب میں آپ اب میں آپ کے سامنے عورت کی عظمت میں چند اشعار بولوں گی۔ عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی طہرا، عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی طہرا، عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا۔ وہ جو ماں ہے تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے، وہ جو ماں ہو تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے، وہ جو بیوی ہو تو سامن کی گھٹا ہو جیسے، وہ جو بہن ہے تو محبت کی فضا ہو جیسے، وہ جو بہن ہے تو محبت کی فضا ہو جیسے، وہ جو بیٹی ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے۔ عورت ہر روپ میں ہے بے شک ہر گھر کا سنگار، عورت ہر روپ میں ہے بے شک ہر گھر کا سنگار، آبرو قوموں کی ہے ماں باپ کا ہے اختیار۔ بیٹیوں بہنوں کو تو وہ ہے اپنے بھائی کا مان، بیٹیوں بہنوں کو تو وہ ہے اپنے بھائی کا مان، مرحبا مرحبا عورت کے نام سے ہے ہر گھرانے کا وقار۔ تھینک یو۔ Please come on the stage and make a speech. Muskan Abid. Her dream is to become doctor and her age is 12 years. She belongs to Brickyard, Rana Phool Brickyard. Please come. Muskan Abid. عورتوں کا عالمی دن 8 مارچ۔ میں ایک لڑکی ہوں، میرا نام مسکان عابد ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے پر رہتی ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ میں اپنے والدین کے ساتھ کام کرواتی ہوں اور اپنے ہاتھ سے اینٹیں بناتی ہوں۔ ایک بیٹی ہوتے ہوئے میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ اپنے والدین کی مدد کر سکوں۔ جب میں اینٹیں بناتی ہوں تو میں صرف اینٹیں نہیں بناتی بلکہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خواب بھی دیکھتی ہوں۔ اینٹوں کے کام کے بعد جب میں اسکول جاتی ہوں تو وہاں میں پڑھنا لکھنا سیکھتی ہوں۔ وہاں پر مجھے ہمت ملتی ہے کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی زندگی میں کچھ بڑا کر سکوں۔ میں آج ہر لڑکی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت ہم اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ گاڈ بلیس فریڈم ٹرائب، گاڈ بلیس پاکستان۔ 8 مارچ۔ گڈ مارننگ ایوری ون، مائی نیم از عظما۔ آج 8 مارچ ہے۔ ہم سب یہاں پر عورتوں کا عالمی دن منانے کے لیے آئے ہیں۔ میں ایک لڑکی ہوں۔
میں اپنے والدین کے ساتھ سخت محنت کرتی ہوں. اینٹوں کے بھٹے پر میں اپنے ہاتھ سے اینٹیں بناتی ہوں. لیکن میں صرف اینٹیں نہیں بناتی بلکہ میں اپنا آنے والا مستقبل بھی بنا رہی ہوں. اینٹوں کے کام کے بعد میں اسکول جاتی ہوں جہاں میں سیکھتی ہوں, خواب دیکھتی ہوں. اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ میں کافی گھنٹے اینٹیں بنانے کے بھاری بوجھ کو اٹھا سکوں, لیکن میں اپنے اسکول میں جو روز سبق سیکھتی ہوں یہ مجھے ہمت دیتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں اور اپنی آنے والی زندگی میں کچھ بڑا کر سکوں, بولنا سیکھ سکوں, ان مشکل حالات سے باہر نکلنے کا خواب دیکھ سکوں. میرا یہ پیغام ہر لڑکی کے لیے ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت ہم اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکتے ہیں. تھینک یو. گاڈ بلیس فریڈم کرائے. گاڈ بلیس پاکستان. عورتوں کا عالمی دن 8 مارچ. گڈ مارننگ ایوری ون. مائی نیم از سنیکتا الیاس. میں ایک لڑکی ہوں. ہم کافی عرصے سے بھٹے پر رہ رہے ہیں. میں اور میرے والدین اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے ہیں اور اینٹیں بناتے ہیں. میں اپنے ہاتھ سے اینٹیں بناتی ہوں. اینٹوں کے کام کے بعد میں اسکول جاتی ہوں. وہاں پر میں پڑھنا اور لکھنا سیکھتی ہوں. میں اسکول میں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے خواب دیکھتی ہوں. اسکول میں جب میں سبق سیکھتی ہوں تو وہ مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں تاکہ میں اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکوں. مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے. میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. میرا یہ پیغام تمام لڑکیوں کے لیے ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم لڑکیوں کو تحفظ دیا جائے تاکہ آئے روز جو ہم جبری مذہب تبدیلی کی باتیں سنتے ہیں ان کو روکا جائے. تھینک یو. گاڈ بلیس فریڈم کرائے. گاڈ بلیس پاکستان. آپ سب کی سلامتی ہو. قابل احترام محترم اساتذہ، آپ سب کی سلامتی ہو. قابل احترام محترم اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ سب کو خواتین کا عالمی دن مبارک ہو. میں اس مٹی کی بیٹی ہوں. میں پاکستان کی بیٹی ہوں. میرا نام جویریہ ہے. میری عمر 9 سال ہے. میں ہڑپا ساہیوال کے قریب ایک بٹھے پر رہتی ہوں. میں بٹھے پر کام کرتی ہوں. میں آج آپ سب کے سامنے خواتین کے عالمی دن پر کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. میں آج آپ سب کے سامنے نہ ایک جویریہ کے طور پر کھڑی ہوں بلکہ ان بے شمار خواتین بہنوں اور بیٹیوں کی نمائندگی کے طور پر کھڑی ہوں جو میرے ساتھ یا میری طرح کام کرتی ہیں. ہم سب گرمیوں میں کڑی دھوپ میں اور سردیوں میں بھی سخت محنت کرتی ہیں. ہم اپنے خاندانوں کی ریڑھ کی ہڈی تو ہیں لیکن ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے حقوق کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. ہماری آوازیں کم ہی سنی جاتی ہیں اور ہم اس طرح غربت کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں. نسل در نسل یہ ہونا چاہیے. ہر بیٹی، بہن اور عورت کو سیکھنے، آگے بڑھنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے تاکہ خواتین مضبوط، آزاد اور بااختیار ہو کر سامنے آئے. زندگی کا پہلا پھول کھلایا عورت نے، زندگی کا پہلا پھول کھلایا عورت نے، زندگی کو پہلی بار گود میں کھلایا عورت نے. دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جس وقت تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں. میں لڑکی ہوں اس لیے لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں لیکن میں کمزور نہیں ہوں. میں لیونگ ٹری فاؤنڈیشن کی بے حد شکر گزار ہوں جن کے وسیلہ سے میں اس جگہ پہ موجود ہوں، جن کے وسیلہ سے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں. میری آپ سب سے اور حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی بٹھوں پر اسکول بنائے جائے تاکہ ہم بھی پڑھ لکھ کے اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں
اور اپنے والدین کا سہارا بن سکیں. آپ سب کا شکریہ. گاڈ بلیس فریڈم ٹرائی, گاڈ بلیس لیونگ ٹری فاؤنڈیشن, گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. And we also are to become a doctor. Please come. Who is Tania Tari? Good afternoon, everyone. I am Friha Rustam. I read in class 6. I am from Bethel Freedom School, Okada. Hello, everyone. Happy International Women's Day. Today is a super special day. It's a day we celebrate all the amazing women in the world. Women are our moms, our grandmothers, our sisters, our teachers, our friends. They are everywhere and they are all wonderful. Women are strong and brave. There are lots of other amazing women too. Some women are doctors who help people feel better. Some are teachers who help us learn. Some are firefighters who rescue people from danger. Some are artists who paint beautiful pictures. Women can be anything they want to be. International Women's Day is about saying thank you to all the women for everything they do. It's also about remembering that girls are just as important as boys. Girls can be doctors, teachers, scientists, anything. So let's all give a big cheer for all the amazing women. Let's be kind to everyone, boys, and let's make sure as a chance to shine. Happy International Women's Day. Thank you very much. माइक दे दो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम अबीर इकबाल है. मेरा मतलब चक नंबर 912 से. मैं फ्रीडम प्राइवेट स्कूल चक नंबर 912 का प्रिंसिपल हूँ. हमारे गांव में स्कूल नहीं था. मैं मोबाइल का बिजनेस करता था. तो 2015 में मैंने गांव की इस ज़रूरत को महसूस किया और 2015 में स्कूल ओपन किया जिसका नाम लिविंग ट्रुथ स्कूल सिस्टम था. तो पहले साल हमारे स्कूल के तकरीबन 72 बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे और 2 टीचर्स उनको स्टडी करवाते थे. तो आहिस्ता आहिस्ता हर साल बच्चों की तादाद बढ़ती गई और टीचर्स की तादाद में भी इजाफा होता है. तो 2020 में अचानक मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हुआ, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से मेरा बिजनेस भी बंद हो गया और मुझे स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो गया. 2 साल बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूल को मैनेज किया. नौबत यहाँ तक थी कि बंद हो जाता. 2022 में मैं फ्रीडम प्राई की टीम के साथ मिला और उन्होंने मेरी इस सारी प्रॉब्लम को सुना और बल्कि सर नदीम साहब और यूएसए से 2 मेंबर और पाकिस्तान के और 2 बोर्ड मेंबर थे जिनके साथ मेरी ऑनलाइन मीटिंग हुई. उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने इसके बाद गाँव से पूरी जांच पड़ताल की. फिर उन्होंने फैसला किया कि वो हमारे गाँव में स्कूल करें. अगर वो सपोर्ट ना करते तो हमारा स्कूल बंद होता. उन्होंने हमारे स्कूल के तमाम अखराजात अपने हाथों में लिए और आज उनकी बदौलत हमारे गांव के स्कूल में तकरीबन 166 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और 8 टीचर्स उनको स्टडी करवा रहे हैं. तो इनके साथ साथ मैं भट्ठों से 4 भट्ठों के बच्चों को रिक्शे पर स्कूल लेके आता हूँ. मैं स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं रिक्शा खुद ड्राइव करके 34 बच्चों को स्कूल में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्रदर देव का और ब्रदर वेंडल का और सर नदीम साहब का और उनकी सारी टीम का जिनके वसीला से आज हमारे स्कूल के तमाम बच्चे जो हैं तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं. सर अगेन थैंक यू सो मच.
the respected principal come on the stage. God bless you. Thank you. Good afternoon. My name is Noor Farooq. I am the daughter of the soil, a daughter of Pakistan. I work in a brickyard today on the International Women's Day. I stand before you not just as Noor Farooq, but as a representative of the countless women, sister and daughter. We toil alongside me in Pakistan. We face a multitude of hardships. Our rights often ignored. We are paid meager wages, far less than our male counterparts for the same back-breaking work. We lack access to base health cover, leaving us vulnerable to illness and injury. Our voices are seldom heard and our concerns are dismissed. We are often trapped in a cycle of poverty, generation after generation. This must change. From the platform of Freedom Cry and Living Tree Foundation, I raise my voice for the same back-breaking work. We lack access to base health cover, leaving us vulnerable to illness and injury. Our voices are seldom heard and our concerns are dismissed. We are stripped. The government of Pakistan. Thank you. God bless Freedom Cry. God bless Living Tree Foundation. God bless. औरत हूँ, इंसान हूँ मैं, अमीर की चट्टान हूँ मैं, कायनात है अगर जिस्म तो कायनात की जान हूँ मैं। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं 4th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं फ्रीडम क्राई स्कूल में तालीम हासिल कर रही हूँ और फ्रीडम क्राई स्कूल में पढ़ने की वजह से मुझे आज अपना मुस्तकबिल रोशन और खूबसूरत नज़र आ रहा है। मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है उसका इन्वान है ख़वातीन का आलमी दिन। पूरी दुनिया में 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका आगाज़ 1909 में अमेरिका से हुआ था। ये दिन हमें औरतों के हकूक़ और उनके मुकाम के बारे में आगाही देता है। औरतों के मर्तबे से कोई इनकार नहीं कर सकता। औरत ही है जो रिश्तों में मिठास लाती है। औरतों को बराबर हकूक़ हासिल होने चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में औरत को तालीम का बुनियादी हक भी नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा क्यों है कि औरत हर दौर में जुल्म और ज़्यादतियों का निशाना बनी रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरत को जीने का कोई हक हासिल नहीं कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। मुकामी सरगर्मियों से भी लड़ने के लिए तालीम याफ्ता औरत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो एक कौम तरक्की करेगी। एक फिलोसफर ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरा। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बिशाना ना खड़ी हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान में औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये नाइंसाफ़ी सिर्फ ख़वातीन के खिलाफ जराइम ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन जज्बाती माशरी ज़्यादती का निशाना बनती है। बहुत से लोग खौफ और ख़ानदानी दबाव या कानूनी मदद की कमी की वजह से खामोश रहते हैं। सवाल ये है कि हम कब तक खामोश रहेंगे? हम कब तक अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को तड़पते देखेंगे? हमें इस चक्कर को तोड़ना है। सख्त कानून बनाने चाहिए। पुलिस को अपनी ज़िम्मेदारी से काम करने चाहिए। माशरे को अपनी जहनीत को बदलना चाहिए। तालीम ख़वातीन के खड़े होने के लिए कलीदी कुंजी है और तालीम ही से मर्द ख़वातीन की इज़्ज़त और कद्र करना सीख सकते हैं। हमने हर दौर में तज़लील सही है लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। खुदारा एक अच्छे माशरे की तकमील के लिए मर्दों को भी अपनी सोच को वसी रखना चाहिए ताकि ख़वातीन माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि वो तमाम अक़लियती ख़वातीन को बराबर हकूक़ दें। शुक्रिया। Doctor.
and she belongs to Divin campus. Women's Day. ख़वातीन का आलमी दिन। Good afternoon, all of you. My name is Meerab. I am from Freedom Cry School, 9 for Al Ukada. I read in class 5th. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मीरब है। मैं फ्रीडम क्राई स्कूल चक 9 फॉर अलकारा की तालिब इल्म हूँ, 5th क्लास में पढ़ती हूँ। Today is 8 March and we are celebrating International Day. Women play an important role in building societies as well as in building families. आज 8 मार्च है और हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं। ख़वातीन ने माशरे के साथ साथ खानदानों को बनाने में भी खास किरदार अदा किया है। This special day is a day honors women working in different fields and to celebrate their achievements. ये हमें दिन इन ख़वातीन के एजाज़ में मनाया जा रहा है जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। There are some countries where women do not get equal rights in different fields. अभी भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ ख़वातीन को बराबर हकूक़ नहीं दी जा रहे। इन ममालिक में ख़वातीन का किरदार घर की चारदीवारी तक महदूद है। However, this need to change because to everyone opportunities everything like men. ताहम इसमें तब्दीली की ज़रूरत है क्योंकि ख़वातीन भी मर्दों की तरह हर काम में की हकदार है। It's a day when everyone remember the value and importance of women. ये दिन दुनिया की और औरत की कदर और अहमियत को तस्लीम करता है। At last, once again, I wish is very happy Women's Day to all the beautiful women in the. Thank you all of you. आखिर में एक मरतबा फिर मैं दुनिया की तमाम खूबसूरत ख़वातीन को ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम फ़ाइज़ा है, मैं 4th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। मैं औरत की इज़्ज़तों एहतराम में एक नज़म पढ़ूँगी। औरत हूँ, इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं, कायनात है जिस्म अगर तो कायनात की जान हूँ मैं, ज़रा हूँ पर अपने अंदर एक अनमोल जहान हूँ मैं, अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं, मादर भी मैं, दुख्तर भी मैं, इज़्ज़त हूँ और मान हूँ मैं, आने वाली सब नस्लों को देती अपना ज्ञान हूँ मैं, ऐ इस दुनिया के दनव मत समझो नादान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं, औरत हूँ, इंसान हूँ मैं। शुक्रिया। मेरा नाम किरा मंचा, मैं फ्रीडम क्राई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा ताल्लुक एक बट्टे से है जिसका नाम शेख शबीर है। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। आज एक सुपर और बहुत ख़ास दिन है। वो दिन है जब हम दुनिया के तमाम हैरत अंगेज़ ख़वातीन के किरदार को देखते हुए मनाते हैं। वो होते जो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहन, हमारे उस्ताज़ा और हमारे दोस्त है, वो हर जगह है, यानी हर किसी किरदार में वो नज़र आती हैं। एक बात याद रखो, ख़वातीन मजबूत और बहादुर होती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। अपनी माँ के बारे में सोचो, वो आपका ख्याल रखती हैं, मज़ेदार खाना बनाती है, आपको कहानियाँ सुनाती है और आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो एक सुपर हीरो की तरह हैं। और बहुत सी दूसरी ख़वातीन, कुछ ख़वातीन डॉक्टर जो लोगों को बेहतर महसूस कराने में मदद करती हैं, कुछ उस्ताज़ा हैं जो सीखने में हमारी मदद करती हैं, कुछ फाइबर फाइटर्स हैं जो लोगों को हर खतरे से बचाते हैं। यानी मैं कहना चाहती हूँ ये कि ख़वातीन कुछ भी कर सकती हैं जो वो बनना चाहती हैं। ख़वातीन का आलमी दिन उन तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करने के बारे में जो वो करती हैं। सबको ये याद रखने की ज़रूरत है, लड़कियाँ भी लड़कों की तरह अहम हैं, लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। तो आइए इस बात को यकीनी बनाइए कि लड़की की तलीम से मुराद किसी कौम की तलीम है, लड़कियाँ भी लड़कों की तरह अहम हैं। मैं आज फ्रीडम क्राई लिविंग ट्री फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ख़वातीन के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती हूँ कि हम बट्टे के बच्चों के लिए मुफ्त तलीम किताबें उस्ताज़ा फराहम करें। कह रहे कि लड़की को भी इसी तरह अपने किरदार की वजह से चमकने का मौका मिलना चाहिए। ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। आपका शुक्रिया। गॉड ब्लेस फ्रीडम क्राई
God bless Living Foundation. God bless Pakistan. Pakistan Zindabad. बेचार इश्क में जीने की उम्मीद जगाती है औरत अपनी सांसें देकर। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज़ साथियों, मसीह में सबकी सलामती हो। मेरा नाम अना है, मेरी उम्र 11 साल है और मैं भट्टे पर रहती हूँ। मेरे वालिदैन भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करते हैं, मैं भी काम करने में इनकी मदद करती हूँ। अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती तो ख्यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों के दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है उसका अनुमान है ख़वातीन के हकूक़। सदर अली वक़ार, आज ख़वातीन का आलमी दिन बड़े ही पुरअज़म अंदाज में मनाया जा रहा है। हर औरत चाहे किसी भी नस्ल और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, वो इज़्ज़त एहतराम के साथ अच्छे बर्ताव की हकदार है। इसके बावजूद हम निज़ाम इम्तियाज़ी, तशद्दुद और अदम मुसावात का मुशाहदा करते रहते हैं। सदर अली वक़ार, ख़वातीन को बाएख्तियार, मज़बूत और आज़ाद बनाने के लिए तालीम का असूल बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि तालीम ज़िंदगियों को बदलने, गुर्बत की जंजीरें तोड़ने की ताकत रखती है। जनाब सदर, हमारे मुल्क में ख़वातीन को कई शक्लों में ज़्यादती का सामना करना पड़ता है। सदर अली वक़ार, हर साल मसीही, हिंदू और दीगर अक़लीती बरादरियों की नौजवान मासूम लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है, फिर मज़हब तब्दील किया जाता है। इंसाफ की ये नाकामी ख़ानदानों को तबाह कर रही है, अक़लियतों में खौफ फैला रही है और दुनिया में पाकिस्तान की मज को नुकसान पहुँचा रही है। जनाब सदर, अब कार्रवाई का वक्त आ चुका है। जबरी तब्दीली को रोकने के लिए हुकूमत को सख्त क़वानीन का नाफिज करना चाहिए। हमें मुतालबा करना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जहाँ कोई भी शहरी खा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने आप को महफूज और पुरसकून महसूस करे। जनाब सदर, ख़वातीन के हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करना है। आए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का तस्वर करें जहाँ ख़वातीन के तमाम हकूक़ का ख्याल रखा जाए, तरक्की के मौके फराहम किए जाएँ। ख़वातीन के हकूक़ बस एक ख्वाहिश नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आए और ख़वातीन एक आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सके। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से आप सबको ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, और मैं फ्रीडम क्राई टीम की भी शुक्रगुजार हूँ जिनके वसीला से हम यहाँ पर आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। आज ख़वातीन के आलमी दिन पर मैं आप सबके सामने चंद बातें बयान करूँगी कि माशरे में औरत का क्या किरदार है। औरत को खुदा ने बड़े अच्छे अच्छे रिश्तों में बांधा हुआ है। जैसा कि औरत एक माँ है तो खुदा ने उसे बड़ा रुतबा दिया है। औरत एक बेटी है, औरत एक बहन है, औरत एक बीवी है। खुदा ने औरत को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने घर की देखभाल करे और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे। जैसा कि तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, लेकिन कब, कहाँ और कैसे और क्या, ये इंसान को तरबियत ही सिखाती है, और तरबियत बच्चों को माँ ही दे सकती है। माँ को बच्चे की पहली दरसगाह माना जाता है। अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो एक नस्ल पढ़ी लिखी होगी, और अगर एक नस्ल पढ़ी लिखी होगी तो एक कौम पढ़ी लिखी होगी, और जिसके वसीला से हजारों लोग तब्दील हो सकते हैं। जब हम बठों पर जाकर उन औरतों को देखते हैं जो अपने मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं, हम बठों पर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ वो रहते हैं। जब हम देखते हैं कि वो औरतें अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने मर्दों के बराबर काम करती हैं। वो औरतें परेशानियों के बायस आधी रात को ही उठ जाती हैं, और फिर भी ये औरतें अपने कामों में लगी रहती, अपनी सारा दिन आधी रात को उठ जाती हैं। वो अपने काम के साथ साथ
बच्चों की देखभाल करना, और एक औरत ही है जो अपने घर को अच्छा चला सकती है। ऐसे हालात में इनको अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रहता है। ऐसी औरतों को कोई भी बुनियादी हकूक, ऐसी औरतों को बुनियादी हकूक दिए जाएं ताकि ये औरतें भी ऐसी औरतों को उनके बुनियादी हकूक दिए जाएं। अगर ये औरतें अपने गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ सकी तो इनके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। मेरी आप सबसे और हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि भट्टे पर रहने वाले बच्चों के लिए भी स्कूल बनाया जाए ताकि ये बच्चे भी तालीम हासिल करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें और अपने वालिदैन का सहारा बन सके। आखिर में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी इस बात पर गौर किया जाए ताकि ये बच्चे भी पढ़ जाएं और कुछ बन जाएं और अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ें। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड आफ्टरनून। मेरा यहाँ पर हर पर्सन को सलाम। आज 8 मार्च है और हम सब यहाँ पर औरतों का आलमी दिन मनाने के लिए मदऊ किए गए हैं। औरत जो कि अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर उस सांचे में ढल जाती है जो उसे खिताब या नाम या रिश्ता दिया जाता है। औरत एक बहन है, औरत एक बेटी है, औरत एक माँ है, औरत एक बहू है, औरत एक बीवी है। मैं औरत हूँ, मुझ में है ममता भी, मैं बेटी हूँ, मुझ में है असमत भी, मैं बहन हूँ, मुझ में है गैरत भी, मैं हवा हूँ, मुझ में है मरियम व फातिमा भी। औरत अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ते हुए अगर ऐसे नारे लगाए जो औरत की नज़र को झुका दे, मुझे ऐसे नारों से इख्तलाफ है, क्योंकि औरत को याद रखना चाहिए कि इसके कुछ फ़राइज़ भी हैं। बाप के सर की दस्तार औरत का किरदार, शौहर की इज़्ज़त और वक़ार औरत का किरदार, इखलाकी कदरों का मयार औरत का क़यार, घरानों की इज़्ज़त को लगाए 4 चांद या करे तार तार औरत का किरदार। औरत और मर्द गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन जिस माशरे में औरत को मर्द स्टपनी समझकर इस्तेमाल करे और वहाँ पर एक औरत एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार डिक्की में पड़े रहने की बजाय बाहर निकलती है और एहसास ज़दा ये औरत ऐसे नारे लगाती है जो कि औरत की तारीख इसके वक़ार से बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखते, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना खुद गर्म कर लो, बच्चे तुम संभालो। हमारी सोच क़दामत पसंदाना नहीं होनी चाहिए जिसके मुताबिक औरत की पैदाइश को नहुसत की अलामत समझा जाता है, जबकि एक बेटी की पैदाइश को रहमत करार देना चाहिए। अगर औरत को एहसास कमतरी और एहसास महरूमी के जज्बात से बाहर निकाला जाए तो यही औरत मर्दों के शाना बशाना काम करते दिखाई देती है, जैसे तहरीक पाकिस्तान के वक्त फातिमा जना और बेगम लियाकत अली खां। इसके अलावा जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, हाजरा मसरूर, परवीन शाकर, बानो कुद्सिया जैसी औरतें अदबी तख्लीक़ात में अपने शाहकार दिखाती हुई हमें नज़र आती हैं। मैं भी एक बेटी हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ, माँ हूँ। मैं अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ साथ भट्टे के बच्चों को तालीम देने की फ़राइज़ भी अंजाम देती हूँ। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि जो आए रोज़ हम जबरी मज़हब तब्दीली के वाक़यात सुनते हैं, इनको रोका जाए। और मैं एक लड़की को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अपनी मजहबी तालीम और दीनी तालीम दोनों को हासिल करे, क्योंकि अगर आप दीनी तालीम हासिल ना करें और सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करें तो इसके बावजूद आप नामुकम्मल है। अपनी मजहबी तालीम को ज़रूर हासिल करें
क्योंकि अगर आप अपने मज़हब में पुख्ता होंगी तो कोई भी आपसे जबरी मज़हब तब्दीली नहीं करवा सकता। और अगर आप किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं या अपने ख़ानदानी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, उसमें अपना किरदार ऐसा अदा करें कि अपने आपके आने या आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। थैंक यू। I would like to request our director, National Director Aman Aslam Sahota, please come on the stage and give your message, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Aman Aslam Sahotra and I am the National Director of Human Liberation Commission Pakistan, and I am the daughter of CEO of Human Liberation Commission Pakistan and a great humanitarian, Mr. Aslam Parvez Sahotra. I am grateful to Mr. Wendell Phillips and Mr. Nadeem for inviting me to talk about the basic human rights of women in Pakistan on the International Women's Day today. Today we celebrate the Women's Day and we celebrate the struggles, the achievements of women throughout the world. But this day we just do not celebrate their struggles, but we should highlight the difficulties women face throughout the world, specifically the women of our country, specifically the women belong to religious minorities, the Christian women, the women working in the brickyards, the women working in the fields, the women who are deprived of their basic human rights. We are here to talk about those women. Firstly, I would like to raise my voice for the women who are deprived of their most of the basic human rights. One of the most arising issue in Pakistan today is the women, the Christian minor girls who are forcibly converted. They are firstly kidnapped and then forcibly converted to Islam and then forcefully married to many years old, older men to them. We need to highlight this issue every day because this is the issue which has been arising in our society day by day. We need to make this topic arising and we need to raise our voices against it. Secondly, I would like to make an issue highlighted regarding the women working in the brickyards. They are deprived of their basic human rights. They are violated. They are exploited. They are harassed. They are physically abused. They are verbally abused. They are raped every single day. They are raped by their bricking masters. They are raped by their supervisors. And nobody is present to raise their voice against these acts. I would like to draw attention of each of the person of the country and the world to please keep an eye over these women who are struggling with their lives every single day. They are struggling to be alive. They are struggling to live a single day because the lives they are living at the brickyard, we just cannot imagine that. They are abused. They are verbally abused. Verbal abuse is a thing which is as painful as a physical abuse. And they are deprived of even the most of the basic rights at the brickyards. One of the most highlighted cases I have came across these recently is the case of Khalda Bibi. She had been in the abduction of a brickmaster since 2 years with her 5 children, and she has been released by my father, Mr. Aslam Parvez Sahotra, who is the CEO of Human Liberation Commission Pakistan, and she along with her 5 children were forcibly
abducted forcibly, they were being taken forcibly labor, and they were abused every single day, and they were physically and verbally abused. I would like to raise my voice against them, who are forcibly making these acts against these women. So lastly, I would like to raise my voice for the act that why women are not educated in our country. We need to highlight this issue as possible as it is, that we should educate our girls, we should educate our women, because as the teacher just talked about it, that the women of our country, that the mothers should be educated so they can make their children aware of their basic human rights, that nobody can make them believe that their religion is not enough and they can forcibly convert them into any other religion. So we need to make them realize that education is very important. Thank you very much. Thank you so much, Aman Aslam Sahota, for your arrival here, joining us on the stage, and make a beautiful and meaningful message. Thank you. God bless you. Sahar, please come on the stage and make your speech, please. वक्त देने का। मैं तो अभी तक इस शहर से नहीं निकल रहा जो छोटे छोटे नन्हे फूलों ने यहाँ पर तकरीर की सूरत में गुल बखेरे हैं। मैं तो शहर से नहीं निकल रहा, और मोर देन इनफ हैज़ बीन सेड अप टिल नाउ। मैं सिर्फ दो चीज़ों की तरफ इशारा करूँगा। एक तो ये जो सरे वर्क एक तस्वीर अवेज़ा है, ये दो खूबसूरत ख़वातीन, एक आसमा जहांगीर जिनने हमेशा इंसानी हुकूक के लिए सर तन की बाजी लगाई और हर उस ताकत से टकरा गई जो रास्ते में हाइल हुई। ये खातून थी और ये मर्दों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरी फ्रेटर्निटी से भी ये बिलोंग करती थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि ये बाज़ हमारे नाम नहाद मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खातून थी। आपके लिए ये एक मशअले राह है कि आप इस राह पर चल सकते हैं। और दूसरी मदर रुतफ़ाऊ की है कि किस तरह से उन्होंने इंसानियत का दर्द अपने दिल में पाला, किस तरह से उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक सर्विस के नाम कर दी। ये भी हमारे लिए एक मशअले राह है। ख़वातीन जो है, साइमन डिबोर ने कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बीन सीन विद द आइज़ ऑफ मैन, नाउ इट्स टाइम टू सी द वर्ल्ड विद द आइज़ ऑफ वुमेन। हमें हर पर्सपेक्टिव में खातून की नज़र से इस दुनिया को देखने की और उसकी री इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, और ये वो करने का काम है, खा वो कवानीन हो, खा वो हमारा अदब हो, लिटरेचर हो, हर एक के अंदर खातून की नज़र से इस दुनिया को देखने की ज़रूरत है। बच्ची एक यहाँ पे बयान कर रही थी कि वो शी वांट्स टू बी अ CSP ऑफिसर। तो ये आप ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन मौका है कि एक माइनॉरिटी और दूसरी ख़वातीन का स्पेशल कोटा होता है, और माइनॉरिटीज़ का कोटा आपको पता है कि बहुत सारी मर्तबा अनएलोकेटेड जाता है, सिर्फ इस वजह से कि स्ट्रगलिंग जो हमारी तरफ से कैडर है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो हमारे लिए तो रेस रिलेटिवली आसान रेस है। अगर आप थोड़ी सी इसमें स्ट्रगल करें तो यू कैन बी ऑन द टॉप ऑफ द नॉच जो इस मुल्क को चला रहे हैं, और हम इस पोजीशन में हो सकते हैं कि पॉलिसीज़ को और चीज़ों को हम बदल सकें। एक आखिरी चीज़ मैडम ने भी जिसका तज़किरा किया कि एक तो फोर्सिबली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है, और दूसरा है कि जिस तरह से ये सारे का तरीका वारदात होता है कि वुमेन आर बीन किडनैप्ड एंड आफ्टर दैट शी हैज़ बीन फोर्सिबली कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। तो पहली बात तो ये है कि फोर्सिबली किसी औरत को किडनैप करना फॉर द सेक ऑफ मैरिज, ये इटसेल्फ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक क्राइम है। और दूसरी बात ये मैं मुक़्तदर आला से गुजारिश करूँगा कि माइनॉरिटीज़ की जो डेमोग्राफिक कन्वर्जन है उसको रोकने के लिए इसी तर्ज का एक कानून
فورسیبلی کنورژن آف ریلیجن کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی پینلائز ہونا چاہیے، اس کو باقاعدہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر اضافہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایک جرم کنسیڈر ہو. تو بس انہی گزارشات اور معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. جیسے کہ ندیم بھائی نے کہا کہ اختصار جو ہے وہ حکمت کی علامت ہوتا ہے. بہت شکریہ. Thank you so much, our Honorable Mujahid Salim Sahab, for your golden words. Thank you. God bless you. Now, I would like to call upon our student Geet. She will come on the stage and make her speech. Who is Geet? My name is Geet. I live in Abdullah Bricklane's company. I read in 5th class. Today I am going to perform about of International Women's Day. خواتین کا عالمی دن. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کروں گی. بے جان جسم میں جینے کی امید جگاتی ہے عورت، بے جان جسم میں جینے کی امید جگاتی ہے عورت، اپنی سانسیں دے کر روح کو زندگی سے ملاتی ہے عورت. میرے عزیزوں، خواتین کا عالمی دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. ہمیں خواتین کی کامیابیوں کا احترام اور ان کی تعریف کرنی چاہیے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مرد اور عورت کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. اس دن کو منانے کے لیے کئی تقریبات اور پروگرام کا انتظام کیا جاتا ہے. اس دن نے لڑکیوں کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. میں فریڈم اسکول سسٹم کی شکر گزار ہوں جو بٹے کے بچوں اور بچیوں کو فری تعلیم کے موقع فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں. اور اسی طرح سے بہت ساری لڑکیاں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن زیادہ تر لڑکوں کو ہی تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ اس ملک کی ترقی میں بھی عورت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ جس طرح فریڈم اسکول سسٹم بٹے کی بچیوں اور لڑکیوں کا تعلیم کے موقع فراہم کر رہے ہیں، اس ویسے ہی حکومت پاکستان بھی بٹوں میں اسکول کا انتظام کریں تاکہ وہ پڑھ کر اس ملک کی ترقی کا باعث بن سکیں. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گی. ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے. کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے ملو مشینوں تک، جس راہ پر ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے. ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے دنیا جنت ہے، ہم سے دنیا جنت ہے. تھینک یو. My name is Wendell Phillips Berwick and I'm talking to you from the USA. میرا نام وینڈل فلپ بروک ہے اور میں امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. I am the director of Freedom Cry and Living Tree Foundation here in the USA, as Nadeem is the director of Freedom Cry and Living Tree Foundation there in Pakistan. میں امریکہ کے اندر لیونگ ٹری فاؤنڈیشن اور فریڈم کرائی کا جو انٹرنیشنل ڈائریکٹر ہوں، اور پاکستان میں جو نیشنل ڈائریکٹر ہیں وہ مسٹر ندیم حمید ہیں. We are so proud. We are so proud of, I call them our daughters who are speaking to the nation of Pakistan today. We are so proud of you, young ladies. میں بےحد خوش ہوں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں جو آج انہوں نے یہاں پر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جو ہے وہ اس قوم سے مخاطب ہیں. I'm very thankful that Amat, the daughter of the great humanitarian Asma Perveza Hunter, has also honored us with her presence at her speech today. اور میں بے شکر گزار ہوں وومن لبریشن انٹرنیشنل کا، جن کی صاحبزادی اسلم پرویز سوترا کی صاحبزادی امن سوترا ہمارے درمیان آئی اور انہوں نے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوئی. We are thankful that the Human Liberation Commission of Pakistan has joined us today. ہم بے شکر گزار ہیں کہ ہیومن لبریشن پاکستان جو ہمارے ساتھ اس موقع پر ہمارے ساتھ شامل رہا. It is a miracle that Asma Perveza Hunter and other humanitarians still walk the earth in Pakistan. میں اس بات سے خوش ہوں کہ پاکستان میں ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جن میں ہیومن لبریشن پاکستان جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. What is significant? What I want the reporters here, and thank
this significant event. اور میں بے حد شکرگزار ہوں ہمارے جتنے یہاں رپورٹر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں پر آئے ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے شکرگزار ہوں. کلیپنگ کرتے ہوئے. What is most significant about this event today is that most of these young ladies have only had 1 or 2 or at the most 3 years of education. سب سے حیران کن اور معجزانہ بات یہ ہے کہ یہ بچیاں جو یہاں پر تقاریر کر رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ ابھی جو ہے 2 سال سے 3 سال سے یا 1 سال سے کم عرصہ ہے جن کے جو یہاں پر اپنی تقاریر میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر کے گئی ہیں. And they all, each one of these young ladies have this thing in common. They were robbed of education until now. اور سب سے اہم بات جو ان خواتین میں نے دیکھی، ان بچیوں میں دیکھی کہ کئی سالوں سے یہ تعلیم کے زیور سے جو ہے ان کو محروم رکھا گیا ہے. My nation has sent hundreds of millions of USA dollars, multiple billions of Pakistani rupees to Pakistan for the purpose of education, and none of it ever came down to put schools for minorities. میری قوم نے ہمارے یو ایس ایڈ کے مطابق ہم نے بہت سے پیسے پاکستان کو بھیجے لیکن بدقسمتی سے وہ بچوں کی تعلیم پر صرف نہیں ہوئے جن کی پچھلے دنوں میں بھی خبر بھی تھی کہ پاکستان نے اس پر اپنے پیسے خرچ نہیں کیے. Today, you are here and you have heard speeches from girls born in a brickyard. آج آپ نے وہ تقاریریں سنی ان بچیوں کی جو بٹوں پر پیدا ہوئیں. And today you have heard speeches from girls in villages where the government has put no schools. اور آج ان بچیوں کی تقاریر سنی ان گاؤں کے اندر جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکول نہ بنایا گیا اور وہاں پر تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا. One of the schools, the Bethel School, is in a village where the government put no school because it was a majority of Christians living in the village. The government does not place schools where there is a village. اور ہم نے دیکھا کہ ایک مسیحی گاؤں تھا جہاں پر بہت سے مسیحی کثیر تعداد میں تھے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکول کا آغاز نہیں کیا گیا اور وہ علاقہ تعلیم کے زیور سے محروم رہا کیونکہ بہت سارے مسیحی وہاں پر جو ہے آبادی میں رہ رہے تھے. So we put a school there. لہٰذا ہم نے وہاں پر اسکول بنایا. In the Bible it says, it's out of the mouth of young ones. You have established praise to silence the enemy, to make the revengeful cease. اور کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے مقدس کلام میں کہ خدا شیر خواروں کے منہ سے اپنی تعظیم کرواتا ہے اور وہ بدلے کی آگ کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. People have blamed us that we only support Christians, but we'll have you know that we educate both Muslim and Hindu and Christian young people who otherwise would have no education in the brickyards. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صرف اپنی ہی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں کرسچنوں کے لیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نور فاطمہ کی بیٹی جو شکل میں ہے اس طرح ایک اور بچی ہے. ہم مسلمس کرسچنس ہندو سب کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور سب کو تعلیم دے رہے ہیں جو کہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں سب کو تعلیم دے رہے ہیں. I have good friends with a humanitarian family in Faisalabad who had to flee for their lives because the son raised his voice for a girl who was raped in a college. میں اپنے ایک ایسے ہی دوست کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے کہ ایک لڑکی کا جس کا کالج کے اندر ریپ ہوا تو اس نے اس کے لیے آواز اٹھائی
اور پھر وہ خود اس سے بدلہ لیا گیا کہ یہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے, کسی کے لیے کیوں آواز اٹھا رہا ہے. True freedom, a true freedom of press, will not condemn and persecute a Pakistani who chooses to speak to the press. جو اچھی صحافت وہ ہے جس میں سچائی دکھائی جائے اور بتایا جائے, جو کہ آوازوں کو نہ دبائے بلکہ لوگوں کے اظہار آزادی کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے اور سچ کو سامنے آنے دے. So today I'm thankful and I'm grateful for the Lahore Press Club to allow our village girls and our brickyard girls to speak to their nation today. میں بےحد شکر گزار ہوں لاہور پریس کلب کا, تمام عہدیداران کا, یہاں کے جو سیکٹری ہیں, جتنے بھی صدر صاحب ہیں اور جتنے بھی یہاں رپورٹر ہیں, میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ ہماری بچیاں یہاں پر آ کر اسپیچ کر سکیں. زوردار تالیاں سب کے لیے. I want you to know I love our teachers. We love our teachers, and our students also love and respect their teachers. میں بتانا چاہتا ہوں, میں اپنے تمام اساتذہ سے, ان کے بچوں سے جن کو یہ پڑھاتے ہیں, میں ان سب سے بےحد محبت کرتا ہوں. سوری. Thank you very much. Thank you very much. آپ سب کا بےحد شکر گزار ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. ابھی رہتے نہیں ہو گئی, کون رہتا ہے؟ جلدی 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 جلدی, میں تو ختم ہو گیا. میرا نام کومل جان ہے اور میں بیت الفریڈم گرلز ایلیمنٹری اسکول اکاڑا میں ایز اے ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی, ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے, بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی. جناب صدر, محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء, گڈ آفٹرنون. آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ نہایت اہم اور فکر انگیز ہے, جس کا عنوان ہے تعلیم نسواں یعنی خواتین کی تعلیم. یہ وہ چراغ ہے جس کی روشنی سے نہ صرف گھر بلکہ ایک معاشرہ منور ہوتا ہے. خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا نہ صرف ایک قوم کی ترقی کا ضامن ہے, یہی تعلیم ہے جو عورت کو خود مختار, باعزت اور باوقار بناتی ہے اور اسے معاشرتی ترقی کا ستون بنا دیتی ہے. مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور پہیوں کے بغیر گاڑی کا چلنا ممکن نہیں. اگر کسی وجہ سے ایک پہیا ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو گاڑی کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے, اس کا چلنا ممکن نہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ پرندے کے دونوں بازوؤں میں سے ایک بازو ٹوٹ جائے تو وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا. یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے. اس میں مرد اور عورت دونوں کی اہمیت یکساں ہے. ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. ہماری تعلیم و تربیت کا آغاز اسی دن سے ہو جاتا ہے جب ہم اپنی ماں کی گود میں ہوتے ہیں. ایک باعلم عورت نہ صرف خود کامیاب ہوتی ہے بلکہ ایک معاشرے کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. نپولین بوناپارٹ کا قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو تو میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا. وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں, وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں. محترم حاضرین, یہ بات یاد رکھیں کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. Javed will come on the stage. She is 9 years old. She reads in class 3 and she is from Bethel Freedom School, Okada. I am Javedia Javed. I read in class 3. I am from Bethel Freedom School, Okada. Hello everyone. Happy International Women's Day. Today is a super special day. It's a day we celebrate all the amazing women in the world
Women are our moms, our grandmothers, our sisters, our teachers, our friends. They are everywhere and they are all wonderful. Women are strong and brave. They can do anything they set their minds to. They are kind and caring. They make the world a better place. Think about your mom. She takes care of you, cooks yummy food, reads you stories, and love you so much. She is a superhero. There are lots of other amazing women too. Some women are doctors who help people feel better. Some are teachers who help us learn. Some are firefighters who rescue people from dangers. Some are artists who paint beautiful pictures. Women can be anything they want to be. International Women's Day is about saying thank you to all the women for everything they do. It's also about remembering that girls are just as important. Girls can be doctors, teachers, scientists, anything. So let's all give a big cheer for all the amazing women. Let's be kind to everyone, boys and girls, and let's make sure as a chance to shine. Happy International Women's Day. Thank you very much.